Yemthe zemin te asman kang tasm mang te sui me diye. Yemthe zemin te asman kang tasb mang te sui me diye. Suyod rosham me hang te mang ad kasb mang ad kus me diye. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। नए जोश, नए जज्बे, नए वलवले के साथ और एक नई उम्मीद के साथ गुड मॉर्निंग JNK का नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चूंकि मुबारक महीना जारी है तो अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने की तरफ अपनी खास नस्बत फरमाई है। और ये महीना जो है अल्लाह ताला का महीना है, जिसे ये पता चलता है कि रब्बुल जलाल का इस महीने से गहरा ताल्लुक है, खुसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये महीना बाकी महीनों से मुमताज भी है और जुदा भी। नाज़रीन, ये महीना जो है लोगों के साथ गमखोरी करने का है, हमदर्दी करने का है, क्योंकि इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, दामनी सवाल फैलाने वाले की जोली बर दी जाती है, गवहरे मुराद लेने वाले के दामन बर के थक तो सकते हैं, लेकिन देने वाले के खजानों में कोई कमी नहीं आती। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने के बहुत सारे फजाइल से अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। हदीस में है कि जो कोई भी ईमान के पेश नजर और सवाब की नीयत से रोजा रखता है, उसके साबका तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, अशरे मगफिरत जारी है। हमारी दुआ भी यही कि इसी अशरे के सदके और इस मुबारक महीने के सदके हमारी जो भी खताएं हैं, गुनाह हैं और कोताहियां हैं, अल्लाह ताला उनको दरगुजर फरमाए, हमें मगफिरत अता फरमाए। क्योंकि तुझे क्या सुनाऊं मेरे मौला, तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या सुनाऊं मेरे मौला, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी तो जिंदगी का सवाल है। इसी अच्छी बात के साथ करते हैं आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल आपकी अपनी शो में दैट्स गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज भी हम आपके साथ बने रहेंगे पूरे 9 बजे तक, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। और नाज़रीन, आज भी हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में। कौन है बताएंगे जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद फिलहाल आपको ये बताते चले कि मेजबानी के फराइज अंजाम देने के लिए मैं रहूंगी आपकी मेजबान डॉक्टर सईद समरीना गीलानी, और मेरे साथ रहेंगी नाज़मा रशीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाने के लिए हाजिर हैं हम आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो के साथ, नाम ही है जिसका गुड मॉर्निंग JNK। यकीन जाने दिल से दुआ गो है आपके लिए कि आप जहां कहीं भी रहें ठीक रहें, खैरियत से रहें और सेहत सलामत रहें, और खास कर इस कोविड की वबा से कोसों दूर रहें, बहुत महफूज रहें। आमीन। आप देखें कि आजकल जो हालात बने हुए हैं, जो इर्द गिर्द हमारे माहौल बना हुआ है, जो हालात हमें सुनने और देखने को मिल रहे हैं, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहलाने वाले मनाजिर 400 है। तो बहुत ऐसे वाक़ात है जो इंसान बयान नहीं कर पाता, लेकिन ये हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको डराएं ना, बल्कि आपको आगाह करें कि ये जो कोविड है ये बिल्कुल एक हकीकत है, और एक ऐसी हकीकत है जिससे हम चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते। नाज़रीन, अगर हम जरा गौर से देखें तो ये कोविड भी हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और सिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इस कसूर ज्यादा दूर के अगर हम इस्लाम की ही बात करें, एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। हमें इस्लाम में बारहा बताया गया है, सिखाया गया है कि जो आपकी मौत है वो आपकी शहरक से भी नजदीक है, और ये हमें इसलिए बार बार बताया जाता है ताकि हम नदामत में रहे, हम में तकब्बुर ना आए और हमें गरूर कोई छू ना पाए, गरूर हम खुद में ला ना पाए, और बार बार हम ये चीज खुद को याद दिलाते रहे कि ये जो दुनिया है ये फानी है, यहाँ की दौलत शोहरत सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है, अगर कुछ लेके जाना है तो हमारे नेक अमाल है, लेकिन बार बार हम ये बात भूल जाते हैं। समरीन दी, कुछ वक्त पहले एक अखबार पे मेरी नजर गई, नेशनल न्यूज़पेपर सुजब परांत तख्त पटेल नजर तरफ एक डॉक्टर साहब से इंटरव्यू हो रहा था। कोविड के तनाजुर में ही बात हो रही थी, और बातों बातों में डॉक्टर साहब ने एक जगह पे अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब कोई एक ऐसा पेशेंट होता है, मौत सवारियां नजदीक जो आसान आखिरी लम्हात होते हैं, और कहा कि वो लास्ट में बार बार आजकल हमें ये सुनने को मिल रहा है कि तिम से मरन विज वसीयत करान, वसीयत में अक्सर ये आसान कि मैं फलन सुन हक क्योंमुत। उन्होंने बाजाब्ता एक जगह पे लिखा था कि एक बंदे ने लिखा था, मैंने बाई का हक खाया है, तो उनसे दरख्वास्त कीजिएगा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मुझे माफ कर दें। तो आप ये चीज जान लें, जिस चीज के लिए हम बुरा कर रहे हैं वो आखिर पे हमने यही पे छोड़ के जाना है, लेकिन बार बार ये हम चीज भूल जाते हैं। मौलाना रूमी अलैहि रहमत फरमाते हैं
तजल्ली नार थी या नूर, न तुम समझे न हम समझे। तजल्ली नार थी या नूर, न तुम समझे न हम समझे। जला क्यों कर ये कोहे तूर, न तुम समझे न हम समझे। वो शहरग से भी है नजदीक, ये कुरान कहता है। वो शहरग से भी है नजदीक, ये कुरान कहता है शहरग हमसे कितनी दूर, न तुम समझे न हम समझे। खैर, इस बार बहुत कुछ समझने की जरूरत है और खासकर ये बात समझने की जरूरत है कि जिस दौलत का, जिस शोहरत का हम यहाँ पे इतना दम भरते रहते हैं, वो एक दिन यही पे छोड़ के जानी है। ये तो वो नमरूद और वो मच्छर की बात हुई ना। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग किस चीज के लिए जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है आज लोगों को, हर एक जगह पे वही बात चल रही है, वही चर्चा चल रही है। तो कोशिश करिए जो हमारी दौलत है इससे हम इस दुनिया में भी फायदा उठा सके, दूसरों को फायदा पहुंचा के, जो मिस्कीन है, जो मदद चाहिए होती है, जो मदद के लिए तरसते हैं, उनकी मदद की जाए और उनसे दुआ ली जाए। हो सकता है सुई दुआ खर मैया से ब्रोह। फिलहाल बहुत बातें और भी करनी है आपके साथ और बातें होती रहेंगी। फिलहाल कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाते चले जिसका आपने इंतजार रहता है। तो आगाज करेंगे मौसम से ही। महकमे मौसम याद की जानिब से जो इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक आज भी मौसम खुशगवार बना रहेगा। फिलहाल श्रीनगर का 11 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और आज दिन का ज्यादा से ज्यादा जो है 22.3 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 8.9 डिग्री सेल्सियस। वही जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा 34.8 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहर का अच्छा हाल रहेगा। आज बताया गया है कि आज मौसम साजगार और सड़क की हालत बेहतर रहने की सूरत में जो है गाड़ियों को, छोटी मुसाफिर गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाजत होगी। यानी कि आज छोटी मुसाफिर गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। ताहम उन्हें 7 से 12 बजे के बीच काजीगुंड पार करने की तलकीन की गई है। साथ ही जो उधमपुर में बड़ी माल बरदार गाड़ियां दरमानदा है, आज उन्हें जो है श्रीनगर की तरफ आने की इजाजत होगी। दरख्वास्त आपसे वही रहेगी कि रखते सफर बांधने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता जरूर कायम कीजिएगा और नंबरात हम आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। एसओपीज का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, खुद भी एहतियात बरतनी है ताकि हम अपनों को भी महफूज रखें और अपने आप को भी महफूज रखें, क्योंकि हालात बहुत कशीदा है। इसलिए खुद की और वो खुद की हिफाजत खुद ही करनी है और लापरवाही नहीं बरतनी है, केयरलेस नॉन सीरियस नहीं रहना है, सीरियस रहना है। तभी इन हालातों का हम मुकाबला भरपूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये दौर भी टल जाएगा, ये दौर भी नहीं रहेगा। वो कहते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुश्किल ही सही लेकिन ये भी गुजर जाएगा जरूर। इंशाल्लाह वी विल इमर्ज आउट विक्टोरियस वेरी सून। बस एहतियात बरतनी है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, संजीदा हो जाना है इस सूरत हाल के हवाले से, तभी हम इंशाल्लाह इस मुश्किल दौर से निकलकर जरूर आ जाएंगे और वो भी जीत कर। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चूंकि प्रोग्राम के आगाज में जो हमेशा तो इंतजार आसान कि कहन कह डल आसे तुहंदे बापत तैयार। बिल्कुल तुहंद इंतजार गो खत्म, तिकाज आज तह तुहंदे बापत अ खूबसूरत डल तैयार। तमिक संस बाज़ाब्त करना आमुत तो यमन हंज आवाज तुह ताम वाते तिम एजाज रसब तहज खुश लहन आवाज मज वाते कशुर बात प्रोग्राम के आगाज मज तो तम पत करना हो तुहंद मुलाकात अजकिस मेहमान सत। जवनी बे अगर दोहतार ये मदर शोठ दुबारी जवनी बे अगर दोहतार ये मदर शोठ दुबारी जवनी बे अगर प्यावान छुम या तम सु छाय रोजुम प्यावान
नाच सोजून अगर ये आस्त म्याने हारली मदर शोठ दुवारी जवनी दे अगर मत्सरी में जज्ब खुर ख्यालन मत्सरी में जज्ब खुर ख्यालन बुबुध फिर हाथ मन प्राणन सवाल गजली हेत नो काशारी मदर शोथस्त दुबारी जवनी दे अगर जोशु बल बल सामान बिछा बल वापस जो बेमारी मदर शोठ दुबारी जवनी दे अगर जान जाना ये सारी सांत नत यकबारी मदर शोठ दुबारी जवनी बे अगर विष्णे करहा बजले कोन विष्णे करहा सुले नीरे बमदन चेर करहा बचलहा दार की मेवारी मदर शोठ दुबारी जवनी बे अगर दोहतारी मदर शोठ दुबारी मदर शोठ दुबारी मदर शोठ दुबारी
ونپن وشنیر کرہا سلے نیرت میں امدم ژیر کرہا بہ ژلہا دارِ کِنۍ مےٚ واری ہے جوانی بے اگر دہتاری ہے. اعجاز راہ صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت کشمیری نغمہ آپ سن رہے تھے پروگرام کے آغاز میں. امید یہی کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا کیونکہ ہم بھی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اعجاز راہ صاحب کی آواز انجوائے کر رہے تھے. چلیے ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین دور جدید کی جب ہم بات کرتے ہیں دور جدید میں اور نئی اقتصادی تانے بانے میں ماہرین کار ماہرین نفسیات اور منصوبہ ساز اس بات پر متفق ہے کہ پچھڑے پن جہالت غربت اور مفلسی جیسے بیسیوں مصیبتوں سے اگر چھٹکارا ممکن ہے تو وہ تعلیم سے ہے. اور یہ اس بات پر ہر کوئی متفق ہے کہ جہاں تعلیم کا نور پھیلا وہاں جہالت کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے. ناظرین اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار کی جانب سے بہت کام ہو رہا ہے اور ہو بھی چکا ہے. آپ کو بتاتے چلے ناظرین 2015 اور 2016 میں ایک اسکیم PMKV یوجنا کے تحت کچھ شارٹ ٹرم فنڈڈ کورسز متعارف ہوئے جن کو ہم سکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے بھی نام سے بھی جانے جاتے ہیں. ناظرین ان سکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کی اگر ہم بات کریں کیا مقصد ہے اور کیا کنٹریبیوشن رہا اور کس طرح کا بدلاؤ ان کورسز نے لایا اور پلیسمنٹ کے حوالے سے جو اس یوجنا کا یا ان شارٹ ٹرم فنڈڈ کورسز کا اہم مقصد جو ہے وہ پلیسمنٹ کا ہے کس حد تک وہ اس میں سفل ہوئے ہیں اس کے بارے میں آج ہم تفصیلاً بات کریں گے. کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے وہ ہے تنویر قریشی صاحب جو ریجنل ہیڈ ہے کوآپریٹو اینڈ ٹریننگ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام. جی ہاں آج ہمارے ساتھ وہ مہمان ہمارے روبرو تشریف فرما ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر آپ کا خیر مقدم پروگرام میں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین. وعلیکم السلام. سب سے پہلے چونکہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے یہ ٹریننگ پروگرامز ہیں ان کے بارے میں ہمیں تفصیلاً جاننا ہے لیکن سب سے پہلے جب بھی ہمیں گیسٹ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں کوشش ہم کرتے ہیں کہ پہلے ان کی زندگی کے بارے میں جانا جائے وہ متعارف ہو صحیح معنوں میں. تو آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہاں سے ہیں آپ اور تعلیمی سلسلہ کیا رہا ہے آپ کا؟ جی میں بیروا کے ایک گاؤں ہے ایک چاتن چکپورہ وہاں کا رہنے والا ہوں. جو ابتدائی تعلیم ہے میری وہ ایک لوکل وہاں پہ ایک اسکول ہے وہاں سے کی ہے. اس کے بعد میرا 10th جواہر نوودیا ودیالیہ سے کیا ہے بڑگام اور پھر ہائر سیکنڈری JNV گاندربل سے کیے ہیں. اس کے بعد امر سنگھ کالج سے BCA بیچلر آف کمپیوٹر اپلیکیشن میں گریجویشن کر کے کرونیا یونیورسٹی کوئمبٹور سے میں نے PG کیا ہے نیٹ ورکنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں. اچھا. اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے تقریباً 1 سال کے لیے میں نے HCL سسٹمز میں ایز اے نیٹ ورک انجینئر کام کیا ہے. تو اس کے بعد 2013 سے میں جب کشمیر آیا تو میں نے دیکھا یہاں پہ بہت لوگ ایسے تھے جن کو جابس نہیں تھے کام نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے ذہن میں اس کا ایک اثر ہوا کہ حتیٰ کہ میں جاب تو کر لوں گا چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ ہو میں تو کچھ نہ تو میں کر لوں گا بٹ اس کا اثر میرے ذہن میں رہا کہ کسی طریقے سے ہم جابس کریٹ کر پائیں. اگر میں اپنے ساتھ 2 یا 3 لوگوں کو جاب دے سکوں کم سے کم کوشش تھی میری پہلے کہ میں 1-2 لوگوں کو اپنے ساتھ کچھ روزگار کروں. تو پھر آہستہ آہستہ سے میں بزنس میں آ گیا اور پھر اس اسکیم کی طرف جیسے آپ نے بولا پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کی طرف متعارف ہوئے اور پھر اسی سلسلے میں ابھی تھوڑی سی جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں. اسی تو یہ خدمت آپ کب سے کر رہے ہیں؟ ہم میم یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 2014 سے ہم اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگز اور ڈفرینٹ اس میں کام کر رہے ہیں. حالانکہ 2015 میں یہ یوجنا یوجنا 2015 میں آئی. اس سے پہلے اس اسکیم کے انڈر گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے تھے 2013 سے. اس سے پہلے بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے تھے بٹ 2016 میں ایکچولی کیا ہوا منسٹر آف اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینیورشپ نے ایک فلیگ شپ پروگرام کے انڈر PMKVY 1.0 لانچ کیا. اس کا ایک کوشش تھی گورنمنٹ کی کہ اس کو ہم الائن کریں ایک اچھے سے اس کو ایک فریم ورک کے انڈر اس کو لا کے ہم اس کو الائن کریں. کورسز تو اس سے پہلے بھی ہوتے تھے ووکیشنل ٹریننگز اس سے پہلے بھی ہوتی تھی بٹ PMKVY 1.0 فلیگ شپ پروگرام کی وجہ سے اس کو ایک جو کہتے ہیں ہم سیدھی راہ جیسی مل گئی جس کو ایک فریم ورک بن پایا جس کے انڈر پھر تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ابھی تک پورے انڈیا میں ٹریننگ ہو چکی ہے. اوکے گریٹ. تو اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ ہے اس فلیگ شپ پروگرام کے اندر کیا کچھ آتا ہے تو تفصیلاً آپ ہمیں ذرا اسے آگاہ کریں. جی
دیکھیے پہلے یہ جو منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ کے اندر ان لوگوں نے ایک نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کر کے ایک ایجنسی ہے جو آٹونامس باڈی ہے اور جو پورے چیز کو مانیٹر کرتی ہے, پورے ٹریننگس کو, پورے اسسمنٹس کو ٹریننگ کرتی ہے. اور اس کے اندر آتا ہے ایک سیکٹر اسکل کاؤنسلس کا ایک بہت اہم رول ہے اس میں, جنہوں نے جو ہم کہتے ہیں کہ نیشنل کوالیفیکیشن پیکس ان لوگوں نے متعارف کرائے, جن کے تھرو ٹریننگس کو مانیٹر اور ایسس کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں ایک جاب کی, ایک انڈسٹری ڈریون جاب کی, تو اس میں کس چیز کی ضرورت ہے, تو اس کو کوالیفیکیشن پیکس کے ذریعے متعارف کیا گیا ہر جگہ پہ کہ دیکھیں اس انڈسٹری میں ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے, ہمیں یہ اسکل سیٹ چاہیے ایک بندے میں. فار ایگزامپل اگر ہم ایک BCA گریجویٹ کی بات کرتے ہیں تو اس نے تو تھوڑا سا پروگرامنگ بھی سیکھا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس نے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سب کا تھوڑا سا نالج ہوتا ہے, بٹ جب وہ ایک انڈسٹری کے لیے ہم اس کو پریپیئر کریں تو اس کو ایک ڈیفینیٹ اسکل سیٹ کی ضرورت ہے, جو اسی کے لیے جو ہم نیشنل پیکس بنائے گئے جن کے انڈر جو انڈسٹری سے الائن کر کے وہ کورسز بنائے گئے اور وہ کوالیفیکیشن پیکس تیار کر کے اسی پہ ٹریننگ دی جاتی ہے. شارٹ ٹرم کورسز ہوتے ہیں 3-4 مہینے کے 5 مہینے کے, جس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جاب ریڈی ہیں ایک انڈسٹری کے لیے, اس کو کیا جاتا ہے. سادٕ لفظن منٛز یژھو أسۍ زانُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن شارٹ ٹرم فنڈ اینڈ کورسن ہٕنٛز کتھ کرو, یہِ کم ہیٚکن کٔرِتھ, کم ہیٚکن اتھ اپلاے کٔرِتھ, تہٕ پروسیجر کیٛاہ چھِ؟ یہِ چھا تِمے سٹوڈنٹ ہیٚکہِ نا اتھ یہِ ٹریننگ حٲصِل کٔرِتھ یِم آلریڈی اینرول آسن کُنہِ ادارس منٛز, کِنہٕ کانٛہہ تہِ یُس ییٚمِس پلیسمنٹٕچ ضروٗرت آسہِ یا ییٚمِس کُنہِ تہِ سکل ڈیولپمنٹٕچ ضروٗرت آسہِ سُہ ہیٚکہِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ گٔژھِتھ؟ بالکل بہٕ وَنہٕ اتھ منٛز اکھ کتھ کہِ یۄس یہِ مین مقصد یُس یِمن شارٹ ٹرم کورسن ہُنٛد اوس یِم فنڈٕڈ کرنُک وجہ اوس سُہ اوس زیادٕ تر چھِ اَسہِ آسان کالیج ڈراپ آؤٹس, سکوٗل ڈراپ آؤٹس, یِم کُنہِ تہِ وجہ سۭتۍ پنُن سکوٗل یا کالیج تہِ ہیٚکان کنٹِنیو کٔرِتھ کِہینۍ, تہٕ فوکس اوس گورمنٹُک کہِ أسۍ نِمو یِمے کالیج ڈراپ آؤٹس تہٕ سکوٗل ڈراپ آؤٹس, تہٕ یِمن دِمو أسۍ کانٛہہ سُہ اکھ خاص سکل سیٹ ییٚمہِ سۭتۍ یِم پتہٕ پنُن روزگار ہیٚکان کمٲیِتھ. یا اتھ چھِ کینٛہہ لیولز, جیسے اتھ چھِ ٹوٹل اگر أسۍ اتھ منٛز وٕچھو اتھ چھِ 10 لیولہٕ کورس کرنٕچ. اگر أسۍ ونو کہِ سٹارٹنگ لیول 1 2 3 4 تامتھ اگر أسۍ ونو یِم چھِ سٹارٹنگ لیولز یتھ منٛز أسۍ یِمن شارٹ ٹرم کورسز کرناوان چھِ. اتھ منٛز یُس ایلجبلٹی کرائٹیریا اوس گۄڈٕنیتھ سُہ چھُ زیادٕ تر یُس فوکس چھُ سُہ چھُ صرف کالیج تہٕ سکوٗل ڈراپ آؤٹس, یِم بچہِ نہٕ پنُن کُنہِ تہِ طریقہٕ کالیج یِم چھِنہٕ ہیٚکان کمپلیٖٹ کٔرِتھ کِہینۍ. فار ایگزامپل اگر کانٛہہ بچہِ 12تھس یا 10تھس منٛز فیل گوٚو تٔمِس چھُ باسان کہِ میون دُنیا گوٚو مطلب یُتُے اوس, وۄنۍ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ شاید برونٛہہ پٔکِتھ کِہینۍ. مگر اَسہِ چھِ تِم تہِ ایگزامپل, اَسہِ کٔرۍ تِتھۍ بچہِ تہِ یِمو صرف میٹرکس مشکلن کوٚر پاس, پتہٕ آیہِ اَسہِ نِش تِمو کٔر کینٛہہ کورس 2-4 مہینے کا کورس کیا, پھر کسی کمپنی میں 5-6 مہینے کا جاب کیا, اس کے بعد آج اچھے سے سیٹل ہے. کیازِ اتھ منٛز چھُنہٕ صرف اَسہِ أمِس یہِ سکل سیٹ صرف أمِس مطلب فار ایگزامپل اگر أسۍ ایگزامپل دِمو کہِ أسۍ چھِ کمپیوٗٹر ہیٚچھناوان بچس یا سٕژ کٲم ہیٚچھناووس, أسۍ چھِنہٕ أمِس سٕژ کٲمٕے ہیٚچھناوان کینٛہہ, أسۍ چھِ أمِس اتھ سۭتۍ یُس أمِس پروفیشنل تہٕ ایکسپیرینشل بِہیویر یُس ؤرک کلچر أمۍ سُنٛد ڈیولپ کرنٕچ چھِ أسۍ کوٗشش کران. یۄس انتہٲیی ضوٚرتھ چھےٚ سٲنِس یتھ یُس سون سماج چھُ اتھ منٛز چھِ انتہٲیی ضوٚرتھ. کیازِ بہٕ دِمہٕ اکھ ایگزامپل, اگر کینٛہہ چاہے تِم کامہِ چھےٚ یِم أسۍ سٲنِس سماجس منٛز واریاہ ضروٗری چھےٚ, لایک أسۍ نِمون اکھ نٲیِد کٲم چھےٚ, ہیر ڈریسنگ ہٕنٛز کٲم چھےٚ, یہِ کۭژاہ اہم چیٖز اکھ چھُ. مگر أمِس سۭتۍ کُس برتاو چھُ أکِس سوسایٹی منٛز اگر أسۍ وٕچھو اتھ منٛز چھُنہٕ سُہ سمجھنٕچ ضوٚرتھ کینٛہہ کہِ أسۍ کیاہ چھِ, اَسہِ چھےٚ پتہ کہِ نٲیِد یُتھُے أسۍ مطلب پننہِ زبانہِ پٮ۪ٹھ چھِ وَنان اَسہِ چھِ یِوان اکھ سُہ بدل اِمیج, ہچکچاہٹ چھِ یِوان. یِہے موقف چھُ, یِہے وجہ چھُ کہِ أسۍ روٗدۍ پِچھڑے, یتھ أسۍ وَنان چھِ أسۍ پِچھڑے. أسۍ کیازِ پِچھڑے؟ کیازِ أسۍ وٕچھو اگر أسۍ جاپان وٕچھون, امریکہ وٕچھون, ڈیولپڈ کنٹری چھےٚ, تتہِ کیاہ چھُ, تتہِ یُس یہِ پروفیشن چھُ اتھ چھُ ریسپیکٹ, تتہِ چھُنہٕ انسانس ریسپیکٹ کینٛہہ, تتہِ چھُ پروفیشنس ریسپیکٹ, انسانس ریسپیکٹ, تمہِ سۭتۍ چھُ تٔمِس یُس لِونگ سٹینڈارڈ سُہ چھُ ہاے گژھان. ییٚتہِ کیاہ چھُ کوٚرمُت, ییٚتہِ چھُ اکھ موقف گوٚمُت یہِ چھُ ڈاکٹر, یہِ چھُ انجیٖنیر, یِہے چھُ, باقٕے چھُنہٕ کٕہٕنۍ, أمۍ سٕنٛدِ بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ. یہِ بنوو اَسہِ سوسایٹی منٛز اکھ جان بوٗجھ کر, پانے بنٲے اَسہِ پانے کٔرۍ اَسہِ سٹینڈارڈ ہاے کہِ ییٚمۍ ہسا کوٚر اکھ ایگزام پاس, یہِ ہسا بنیو ڈاکٹر, یہِ چھُ شاید واریاہ ہاے. یُس وٕچھ نہٕ کٲنٛسے کہِ یُس یہِ پٔتِم بچہِ یُس یہِ نٲیِد کٲم اوس کران, أمِس اوس اللہ تعالیٰ صلٲحیت دِژ نٲیِد کامہِ منٛز. امپورٹنٹ ہے, نظام چھُ تیٚلہِ پکان, سوسایٹی پکہِ تیٚلہِ, کلچر پکہِ تیٚلہِ,
صحیح تیل صحیح ہیکو اس ونت یہ وجہ روٗد ساروی کھۄتہٕ یہ مطلب سون سونچ بجڈیو کیازِ اَسہِ کیٛاہ کٔر اَسہِ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ چھِنا سُہ وَنان اَسہِ سُے سٲری أکسٕے دورِ منٛز پٔکِو سا سارنٕے چھُ ڈاکٹر بنُن سارنٕے چھُ انجیٖنر بنُن یُتھ منٛز اتھ منٛز سُہ ٹیلنٹ اوس سُہ گوٚو پتھ کیازِ اگر أسۍ وٕنکیٚنس وٕچھو وۄنۍ چھُ مطلب توتہِ چھُ شُکُر کینٛژھو ؤرِیو پٮ۪ٹھ آو اتھ منٛز کینٛہہ بدلاو سٲنِس سونچس منٛز مگر وُنہِ تہِ چھُنہٕ تتھ حدس تام آمُت تہٕ سۄے کوٗشش چھِ سٲنۍ امہِ تھروٗ یِم أسۍ سکل ڈیولپمنٹ کورسز چھِ کران امہِ منٛز چھِ أسۍ یِہے کوٗشش کران کہِ أسۍ دِمو اتھ وۄزجار اتھ پروفیشنس یِم پروفیشن سانہِ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری چھِ تتھ دِمو أسۍ عزت تتھ گژھِ سُہ عزت میلُن تتھ گژھِ سُہ ریسپیکٹ میلُن أمِس تہِ گژھِ پگاہ وَنُن کہِ یہِ نہ چھُنہٕ سُہ نٲیِد کینٛہہ أمِس یِتھ پٲٹھۍ اکھ پروفیشن چھِ ڈاکٹر یِتھے پٲٹھۍ چھِ ہیئر ڈریسر تہِ اکھ پروفیشن سُہ ریسپیکٹ گژھِ أمِس تہِ میلُن. لیکن صحیح بات بھی ہے ناظمہ کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ابھی جب میں گاڑی نکال رہی تھی گھر سے تو وہاں پہ صفائی کرمچاری وہ سوس ژھۄٹھ وۄٹھ تُلان پتہٕ سوٗنچ مےٚ پننہِ جایہِ اگر نہٕ حالانکہِ بہت واریاہ سُل ٲسۍ کہِ تِم ٲسۍ تُلان پننی فکرِ پتہٕ سوٗنچ مےٚ پننہِ جایہِ کہ اگر نہٕ یِم آسن ہمارا کیا ہوگا. سو ہر کوئی امپورٹنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جاب چھوٹا ہے کوئی جاب بڑا ہے امی سۭتۍ نظام پکان اگر أکسی ٹریکس پہ یا أکسی پوسٹس پہ سٲری عٲید آسن اکھ ڈاکٹر ضروری ہر کانٛہہ پننہِ پننہِ رنگہٕ واریاہ زیادہ ضروری تو یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہیور یہ بون جبکہ ہم سارے کے سارے ایکول ہیں تو اس چیز پہ ذرا دھیان اور ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کی نظر سے ضرور دیکھنا ہے. یہ اسٹینڈرڈس سیٹ کریں پننہِ سوسائٹی منٛز کے بلکہ اسے آگے سوچنا ہے اس چیز کو اس گلاس سیلنگ کو جو ہے نا وہ اس سے باہر نکلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر نہ اکہ دۄہ کانٛہہ صفٲیی کرمچاری یا کانٛہہ تہِ نٲیِد مطلب نٲیدن ہٕنز کتھ کر یا کانٛہہ تہِ پروفیشن پتہٕ سوٗنچِو تُہۍ اگر تِم ایبسینٹ آسن کۭژاہ پرابلمز چھِ گژھان تمہِ ساتہٕ چھِ فکرِ تران کہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ پنٕنۍ اہمیت. جی ناظمہ سر ہم نے یہ چیز تو جانی کہ یہ کمن ہند خاطر چھُ یا پھر ان سے آپ سے کیسے جڑنا ہے وہ ہم تفصیلاً جانیں گے آپ سے مگر گۄڈٕ دیتا ویسے جانکاری کہ آپ سے جڑیں گے کیوں. آپ نے اس کے فوائد تو بتا دیے ہمیں لیکن کیوں کون کون سے کورسز ہیں جو اس میں انکلوڈ ہوں گے. جی آپ سوری فار انٹرپشن لیکن ناظرین کو میں بتاتی چلوں کہ آپ لائیو چیٹ یعنی یوٹیوب پہ جو لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے ہم لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے مہمان کے لیے تو وہ ہم شاملی پروگرام ضرور کریں گے اور آپ کے جو کامنٹس کنٹینیو آ رہے ہیں وہ بھی ہم شامل ضرور کریں گے. لیکن اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے گیسٹ سے لائیو چیٹ کے تھرو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہو اور شامل پروگرام کر سکتے ہیں. آپ ڈی ڈی کوشر لائیو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اور بالکل آپ ہمیں براہ راست دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. جی پلیز. دیکھیے ایکچولی جیسے این ایس ڈی سی کا میں نے پہلے ذکر کیا نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا اس کے اندر بہت سارے ایسیسیز ہیں سیکٹر اسکل کاؤنسلز جو یہ سارا چیز ٹریننگس اور اسسمنٹس مانیٹر کرتے ہیں. تو ہر ایک کوشش کی گئی ہے کہ ہر ایک سیکٹر کو اس میں لایا جائے. جیسے اپریل ہے اپریل میڈ اپس اینڈ فرنیشنگ جیسے ریٹیل ہوا جیسے ہمارا ہیلتھ کیئر ہوا جیسے الیکٹرانکس ہوا اپریل ہوا الیکٹریکل ہوا آٹونومس یہ جو آٹومیٹک سارے مطلب جو اسکل سیکٹر کاؤنسلز ہیں اس میں ہیں. تو ابھی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے انڈر 2.0 کے انڈر ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک پردھان منتری کوشل کیندر دیا گیا ہے جو ایک ماڈل سینٹر ہے. مطلب ماڈل سینٹر ایک ڈسٹرکٹ میں صرف ایک ہی ہے وہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہے جیسے بڑگام میں ہے ابھی سری نگر میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہے. تو وہاں پہ الگ الگ کورسز کرائے جاتے ہیں. جیسے میں اپنے جو ہم 2 PM کے دیکھ رہے ہیں ایک بڑگام اور سانبا اس کی بات کروں تو بڑگام میں ہمارے پاس جو ابھی کورسز اویلیبل ہے وہ ہے اپریل میڈ اپس میں ہمارے پاس سوئنگ مشین آپریٹر ہیں ریٹیل سیلز ایسوسیٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فیلڈ ٹیکنیشین کمپیوٹنگ اینڈ پیریفرلس ہیں جو الیکٹرانکس سیکٹر اسکل کاؤنسل میں آتا ہے اور فرنٹ آفس ایسوسیٹ جو ٹوریزم اینڈ ہاسپٹل سیکٹر میں ہے اور اس کے علاوہ فوڈ اینڈ بیوریج اسٹیورڈ سروس ہیں جو ٹوریزم اینڈ ہاسپٹلٹی سیکٹر اسکل کاؤنسل میں ہے. اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں سانبا سینٹر جو ہمارا PM کے دوسرا ایک پردھان منتری کوشل کیندر ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ایک کورس ہے اسسٹنٹ بیوٹیشین کا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں وہاں پہ ہیلتھ کیئر میں جنرل ڈیوٹی اسسٹنٹ اور FTC فیلڈ ٹیکنیشین کمپیوٹنگ اینڈ پیریفرلس اور ہمارے پاس فوڈ اینڈ بیوریج اسٹیورڈ سروس. تفصیلاً ہم جانیں گے. بہت سے ایسے سوالات ہیں ہمارے بھی اور ناظرین کے بھی جو آپ سے پوچھیں گے اور یہ کتن پھٹ کاڑو بس لیکن یہاں پہ ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. جلدی سے وقفے پہ جاتے ہیں اور واپس لوٹ کے آتے ہیں پھر آپ سے مزید بات چیت کریں گے.
वरदान IVF सेंटर, मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में ज़ेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991। याद रहे 4, 5 और 6 मई को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। आपका फिर से खैर मकदम प्रोग्राम में, और आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है वो है तनवीर कुरैशी साहब, रीजनल हेड कोऑपरेटिव एंड ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से इनसे बात करें। चूंकि वक्फे से पहले हमने आपसे कहा था कि आप यूट्यूब पे डीडी कशर लाइव टाइप करके आप हमें लाइव देख सकते हैं और आप लाइव चैट के जरिए हमसे जुड़ भी सकते हैं, और बहुत सारे कॉमेंट्स हमें मिल रहे हैं। अभी कुछ हम शामिल प्रोग्राम जरूर करना चाहेंगे। मुर्शिद अहमद डार हमें लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हम हर रोज बलानागा सूबे पंजाब से आपका ये खूबसूरत प्रोग्राम लोअल से बरा हुआ देखते हैं। थैंक यू सो मच इस लोअल के लिए, एंड और बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं। जी नाजमा, कुछ और भी हैं? जी, बहुत से कमेंट्स हैं, शायद मुश्किल हो सारे कमेंट्स इंक्लूड करना। खुर्शीद राजा साहब सलाम भेजते हैं, वालेकुम अस्सलाम। ये त्राल से हमें मैसेज कर रहे हैं और ये लिखते हैं कि द प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। खालिदा टाक साहिबा हमें मैसेज कर रही है, कमेंट कर रही हैं और ये सलाम भेजती हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आपको बताते चलें कि ये रेगुलर व्यूअर है हमारी, ये हर बार हमें अपनी आरा से नवाजती है और हमें एनकरेज जरूर करते रहते हैं काफी ज्यादा। और खास पर मैंने देखा है कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा खुश रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिखती हैं कि शो बहुत ही मकबूल और मशहूर होता जा रहा है, हर रोज नए मेहमान से मुलाकात होती है और बहुत ही दिलचस्प इतलात हमें मिलती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे प्यार से हमें नवाजने के लिए। बिल्कुल, कुछ और भी कमेंट्स है लेकिन इनमें आपका नाम नहीं आ रहा है, तो ये कमेंट्स हम शामिल नहीं कर सकते। एक और कमेंट है साइमा शफी से आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड जॉब डूइंग मिस्टर तनवीर कुरैशी साहब। ये थे कुछ कमेंट्स लाइव चैट के जरिए जो नाजरीन हमसे जुड़ जाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, और आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ पर हैं वो तनवीर कुरैशी साहब है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से आज हम तफसीलन बात करें, इससे पहले कि हम उनसे अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, वक्त हो चला है आप तक सुर्खियां पहुंचाने की, लेकिन आज हम शुरुआत नाजमा से ही करेंगे। जी नाजमा। जी, और नाजमा जो है कोविड से ही शुरुआत करेगी क्योंकि कोविड आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। बिल्कुल। और आपको बताते चलें महकमा इत्तलात व नशरियात की जानिब से जो कल शाम 5 बजे कोविड बुलेटिन सामने आया है उसके मुताबिक यूटी में 2381 नए मामलात की तस्दीक हुई है, जो कि बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा हमने एहतियात अब ज्यादा बरतने की कोशिश करनी चाहिए। और इन तादाद में जो है 848 माफ कीजिएगा जम्मू से हैं और 1573 वादी कश्मीर से है। और इस बीच जो है इस वक्त के दौरान 866 मरीज शिफायाब भी हो चुके हैं, जिनमें से 227 का ताल्लुक जम्मू से है और 639 का ताल्लुक वादी कश्मीर से। ये कोविड की अपडेट्स है। बार बार आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि रिलीजियसली जो है फॉलो कीजिएगा और घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए समरीन दी, कल MP से एक खबर आई थी कि हम अगर खुदा न खास्ता कोई कोविड में मुब्तला हो जाता है, बहुत डर जाते हैं या फिर उनको डराने की कोशिश करते हैं। MP से कल खबर आई थी 104 साल के एक शख्स है जिन्होंने बताया गया है कि इंडिपेंडेंस जो आजादी की जंग है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसमें भी पार्ट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कल कोविड से रिकवर भी हो चुके हैं। 104 उम्र के हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें भी लंबी उम्र दे और हमें भी इस कोविड से महफूज रखे। घबराना बिल्कुल डटकर मुकाबला करना है, घबराना नहीं है। बिल्कुल। और जी अखबारात की सुर्खियां आगाज मैंने ही आज करना है। बिल्कुल। तो अंग्रेजी अखबार है मेरे पास, कोविड की ये खबर, कोविड कर्फ्यू शट्स कश्मीर, पीपल वर वेरी कोऑपरेटिव ऑफिशियल्स। और एक सुर्खी से अखबार से, नाइट कर्फ्यू ड्यूरेशन इंक्रीज्ड बाय 2 आवर्स, SEC ऑर्डर्स क्लोजर ऑफ ऑल पेड पब्लिक पार्क्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा नाजमा इस खबर को आप तफसीलन पढ़ें कि 2 घंटों जी, इस हवाले से ये बताया गया
گیا تھا کہ گۄڈٕ اوسُکھ اَسہِ ووٚنمُت شامس 10 بجہِ پٮ۪ٹھ صُبحن 6 بجن تام چھُ کرفیو وۄنۍ چھُکھ 2 گھنٹہٕ بیٚیہِ بڑٲومٕتۍ وۄنۍ چھُ شامس 8 بجے پٮ۪ٹھ صبحچن 6 بجن تام برابر کرفیو تو کرفیو میں باہر نکلنے سے آپ اجتناب کریں اور زیادہ سے زیادہ گھر میں ہی رہنے کی کوشش کریں جب بہت زیادہ ضروری ہو تب جا کے آپ باہر جا سکتے ہیں. جی ہاں میرے پاس اردو روزنامہ ہے اس کی 2 سرخیاں ہم آپ تک انفیکٹ 3 سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک یہ کورونا کرفیو کے حوالے سے قاضی گنڈ سے کرنا تک سناٹا چھایا رہا, سڑکیں سنسان, تمام اضلاع میں پابندیاں جاری, عوامی نقل و حرکت پر روک, ایمرجنسی سروس اور مجبور لوگوں کو نقل و حمل کی اجازت, عوام نے مکمل تعاون دیا. جی ہاں ایک اور سرخی اسی اخبار سے کہ مہلک وائرس کی دوسری لہر سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, جیسے ہم بھی آپ سے کہہ رہے تھے. ویکسین لینے کے بعد انفیکشن جان لیوا نہیں ہو سکتا. من کی بات میں ڈاکٹر نوید نذیر نے وزیر اعظم کو تفصیلات سے آگاہ کیا. کہا ویکسین میں اثر پیدا کرنے والی قوت 60% سے زیادہ. غلط فہمیاں پیدا کرنے کے باوجود 15 سے 16 لاکھ افراد نے ویکسین کے ٹیکے لگائے. ایک اور سرخی کشمیر یونیورسٹی اسٹوڈینٹس کے لیے ایک انفارمیشن ضرور ہم دینا چاہیں گے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت. کشمیر یونیورسٹی کا مین کیمپس جو ہے وہ بدھ تک بند کیا گیا ہے, یعنی وینسڈے تک اس کو بند کیا گیا ہے, اور جو آف لائن ایگزامز ہونے والے تھے وہ 2 مئی یعنی 2 مئی تک ان کو پوسٹ پون کیا گیا. یہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے اطلاع موصول ہوئی اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ وینسڈے تک کشمیر یونیورسٹی کا جو مین کیمپس ہے وہ بند رہے گا, اور جو ایگزامز ہونے جا رہے تھے آف لائن ایگزامز وہ 2 مئی تک ملتوی کیے گئے ہیں. جی میرے پاس آخری روزنامہ ہے اردو روزنامہ, اس سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچاتے چلیں. پہلی سرخی سنیے گا. صوبائی کمشنر جموں کا ڈسٹرکٹ ہسپتال سامبا کا دورہ, کووڈ کنٹرول روم, آکسیجن جنریشن پلانٹ اور ٹیکہ کاری مہم کا معائنہ کیا. شاہد چودھری نے نئے اقدامات, ترقیاتی اور تعلیمی منصوبوں کا خاکہ پیش کیا. طلاب کو بروقت تقسیم کے لیے اسکالرشپ پورٹل, پروجیکٹوں کی نگرانی کے لیے ڈیش بورڈ بھی قائم ہوگا. جی ہاں میرے پاس اردو روزنامہ اس کی 2 سرخیاں کہ منفی ٹیسٹ کے بعد ہی مسافروں کو جہاز میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی. سری نگر ہوائی اڈے پر بورڈنگ پاس اجرا کرنے سے پہلے ضروری کارروائی. جی ہاں ایک اور سرخی سے اخبار سے کہ قاضی گنڈ میں 120 کے قریب غیر ریاستی مزدوروں کے ٹیسٹ مثبت. ایک ہی ہوٹل میں قیام پذیر تھے, رابطوں میں آنے والوں کی تلاش جاری. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے تنویر احمد قریشی صاحب, ریجنل ہیڈ کوآپریٹو اینڈ ٹریننگ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز. سر جب ہم ان پروگرامز کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ آپ نے کہا کہ 2015 سے جاری ہے, جیسے ناظمہ نے بھی پوچھا تھا کہ ہم کیوں آئیں, ہم کیوں ان کو آپٹ کریں, کیا کس وہ موٹیویٹنگ فیکٹر, ہم اسی کویشچن کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے کہ موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے کہ ہم ان کورسز کو آپٹ کریں اور ان کورسز میں انرول ہو جائے. دیکھیے جہاں تک موٹیویٹنگ فیکٹر کا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا, تو موٹیویٹنگ فیکٹر صرف ایک ہی ہے جو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ اس میں موٹیویٹنگ فیکٹر صرف ہیں. یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ ملتی ہے, ایک سیٹ آف اسکلز ملتا ہے along with جو آپ کا پروفیشنل گروتھ ہے, جو آپ کا ورک کلچرل گروتھ ہے, وہ سب لے کے یہاں پہ آپ کو ایک ٹریننگ ملتی ہے. فری آف کاسٹ ہے, آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے, اٹس گورنمنٹ فنڈیڈ, ایک بھی پیسہ نہیں دینا ہے. ایون پوسٹ پلیسمنٹ سپورٹ بھی آپ کو ملتا ہے. اگر آپ کہیں پہ پلیسمنٹ لیتے ہیں, جیسے کہیں پہ آپ کو جاب ملا, تو اس کے بعد گورنمنٹ آپ کو ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر کے ذریعے آپ کو پوسٹ پلیسمنٹ سپورٹ دیتی ہے. ٹھیک, بہت سے سوالات ہیں. گۄڈٕنیٚتھ رٹو سُے سوال جو ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھی آیا تھا, حالانکہ انہوں نے نام نہیں لکھا ہے. یمو یہ سوال پرژھمُت جو کہ ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ حمایت اکھ سکیم آمٕژ یتھ منٛز یِتھے کٔنۍ ینگسٹرزن ٹریننگ دِوان, فرق کیا چھُ تتھ حمایتس تہٕ اتھ تُہنٛز یہِ سکیم؟ دیکھیے حمایت ایکچولی یہ منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ کا پروگرام MORD کا ایک پروگرام ہے حمایت. تو یہ کران یہ PMKY, یہ منسٹری آف سکل ڈیولپمنٹ اینڈ آنٹرپرینورشپ ہند پروگرام. فرق یہ کہ یتھ منٛز واریاہ شارٹ ٹرم کورسز, تو ون یہ تقریباً دویمہ اکہ لٹن DDUG کے انڈر ان لوگوں نے ابھی اس کا فریم ورک سیم ہی رکھا ہے دونوں کا. خود مزن ہاسٹل واسٹل ملان, بیس تک مزن کوشش زیادہ کہ تک مزن صرف رولر ایریاہن ہند بچہ ہکان ٹریننگ کرت, تو یتھ مزن سہ چیز سہ ات مزن کہین. تو تمہ علاوہ یتھ مزن شارٹ ٹرم کورسز یم اسسمنٹس گژھان, ہُتھ مزن پلیسمنٹ سپورٹ, یتھ مز تہ پلیسمنٹ سپورٹ دشونی مز, مگر اکی فرق سے ہُہ منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ چلاوان تو یہ منسٹری آف سکل ڈیولپمنٹ. یم سات تُہۍ یہِ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام خٲطرٕ بچہِ چھِ یِوان, ٹھیک چھس,
اچھا کیا الگ ٹرینرز آسان کن تھی چھو پنہ حساب ات مطلب ات کیا یم ٹرینرز آسان تم پراپر ٹریننگ گژھان یہ ٹریننگ دن برو کن تم کم آسان تم آلریڈی یم ٹیچنگ لائن مز آسن کن تم آسان نہ تہ ضروری کیا وچھو ات مے ون گۄڈنیتھٕے کہ ات مانیٹر کران سیکٹر سکل کونسلز چھ ات مانیٹر کران یم سات اک ٹرینر منتخب کرن تتھ چھ گۄڈنیتھٕے کوالیفکیشنز دِتھ منیمم کوالیفکیشنز تو منیمم مطلب یس ایکسپیرینس آسہِ سُہ آسہِ دِتھ تورے تمہ پتن یم سات ٹرینر چھ ریکروٹ کران انٹرویو ذریعہ یا کت پٲٹھۍ تہِ گژھِ ریکروٹ تمہ پتن تٔمِس اکھ پروگرام یوان کرن تتھ چھِ أسۍ ونان ٹریننگ آف ٹرینر TOT پروگرام اکھ کران یُس سیکٹر سکل کونسل چھُ تمن ٹریننگ تہِ دِوان تِمے چھِ تتھ ایسسمنٹ تہِ کران یُسے تتھ ایسسمنٹس پاس گژھِ سُہ ہیٚکہِ کنٹِنیو کٔرِتھ ایز اے ٹرینر. ٹھیک اس ورتو کہ ون اس یہ پروگرام تہ فرمو آغازس مز کہ تمن بچن ہند خاطر یم کن وجہ سی پن سٹڈیز ہیکہ مکمل کرت اس وچمت کہ آج بے روزگاری واریاہ یا پھر اگر ون کھانا پورمت لیکھمت تم سن زیادہ پریفرنس یہ روزان کہ سرکاری نوکری بجائے کر سہ پن کی چیز پن کی اسٹیبلش اتن فرمائتو اس کہ یہ اگر PG کرت مثال گریجویشن مکمل گمت ون سہ ونکن کہین کران وہ ان پروگرام سے اس پروگرام سے استفادہ کچھ حاصل کر سکتا ہے تو سہ ہیکیا یمن مز جوائن کرت کن نہ بالکل تر مز کہین ایشو کھانا تہ ہیکہ مے ون گۄڈنیتھٕے کہ اس یم پن اس جاب آسان کرن یا پن کی سیلف امپلایمنٹ آسان کرن سہ ہیکہ یا ٹریننگ کورس مز انرول کرت تمہ پتن ات مز بہ سیلف امپلایمنٹ خاطر ون بہ اخ چیز کہ گورنمنٹن مدرا سکیم انڈر ات مز ات سکل سرٹیفکیٹ دِوان سکل سرٹیفکیٹ کے بعد اس کو ایک سکل آئی کارڈ ملتا ہے جیسے تم سکل آئی کارڈ تو سکل سرٹیفکیٹ کی وجہ سے سہ لڑکہ یا ٹرینی سہ گژھان ایلیجبل لون خاطر مدراس انڈر مدراس انڈر تر مز گورنمنٹ واریاہ بینفٹس تر مز مدرا لون سکیم واریاہ بینفٹس یم امس بچس ملان پتہ یم سۭتۍ یہ پن کی سیلف امپلایمنٹ تہ ہیکہ سٹارٹ کرت واریاہ کیسز تم اس نش اخ کیس لڑکہ اخ آمت تم کور مدراس انڈر لون اپلائی تم مول لون تمو کور پن مطلب یہ سیلون پن یونٹ ایسٹیبل یہ تمس ونکس 5-6 امپلائی یمن سہ پکناوان پانس ستھ اتھے پٲٹھۍ ات مز اکوے چیز کوشش کریں گورنمنٹن دِژ سکیم ات مز شک کہین گورنمنٹ فنڈ دِوان ٹریننگ کرناوان مگر فائدہ تلن پتہ اس ات اینڈ یوزر سہ ٹرینی فائدہ تمس پانس تام تلن وچھو یم سات بچہ یی سہ کر ٹریننگ اصل پٲٹھۍ سہ لگہ أکس سینٹر وٲلِس پتہ کہ نہ مے جاب تہ کریں بس آو سے ٹریننگ کرنے مے دس جاب یہ چٲنۍ ذمہ وٲری مے دی جاب یا تمس مطلب سیلف امپلایمنٹ کس طرف رجحان تو تر مز ہکن تمس تم مدد کرت مگر یہ مائنڈ سیٹ سہ تھوڑا ڈفرنٹ اس چینج کرنے ضرورت مے پنس مطلب یہ میون سونچ کہ یہ چینج کرنے ضرورت کیازِ اگر کت کرو کہ یم سات جاب سٹارٹ کران کہین تہ دی مے گۄڈنیتھ ہائی سیلری پیکیج یہ اوبیس چیز یم سات بہ کن جائے ایز این انٹرنی گھس یا سٹارٹنگ جاب کر تک دی پیکیج اصل پیکیج ما دی گۄڈنیتھٕے کانٛہہ ما دی گۄڈنیتھٕے 30-40 ساس رۄپیہِ رٮ۪تس سو وی ہیو ٹو سٹارٹ فرام سم ویئر ییٚلہِ اَسہِ ہیٚرِ چھُ کھسُن گۄڈنیُک سٹیپ چھُ اَسہِ ضروٗری کڑُن بہٕ چھُس سارنٕے بچن یِم تہِ اَسہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ کم سے کم 3 ساس بچہِ ٹرین کٔرمٕتۍ تِمن چھُس بہٕ سارنٕے آسان یِہے چیٖز ونان کہِ گۄڈٕ کٔرِو تُہۍ سٹارٹ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ أکِس جایہِ سٹارٹ نِیِو واہ کھٔسِو تُہۍ أسۍ ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ تہِ وٲتۍ نہٕ سیوٚدُے اَتٮ۪تھ کِہینۍ یہِ چھُ تۄہہِ تہِ چھُو پانہٕ مطلب تۄہہِ چھُو پانس تہِ ایکسپیرینس یہِ سیوٚدُے ووت نہٕ ییٚتہِ انسان کینٛہہ اٹ ٹُک سم ٹایم أسۍ ییٚتٮ۪تھ واتنس یا امہِ ہیوٚر چھُ اَسہِ کھسُن تتھ لگہِ بیٚیہِ ٹایم تو یہ مائنڈ سیٹ گوٚمُت نہ گۄڈنیتھ گژھِ مےٚ آسٕنۍ یہِ پیکیج بیٚیہِ آرام اکھ پیکیج تہِ تہٕ بیٚیہِ آرام تہِ یِم چیٖز چھِنہٕ پاسبل وۄنۍ کمپیٹیو دُنیاہس منٛز دوز ڈیز آر گن کیازِ ونکیٚن چھُ کمپیٹیو یہِ ییٚتٮ۪تھ بہٕ امپلاے نِمن تٔمِس دِمہٕ بہٕ 10 ساس رۄپیہِ تنخواہ تٔمِس ہیٚکہٕ بہٕ 20 ساسن ہٕنٛز کٲم بہٕ کیازِ دِمہٕ تتٮ۪تھ امپلایس 12 ساس رۄپیہِ یُس مےٚ 6 ساسن ہٕنٛز کٲم تہِ دی یہِ چھُ سمپل اکھ یہِ سمپل ایک فنڈا تہٕ وۄنۍ ٲسۍ کٲشرٮ۪ن مطلب اسہِ اوس یہِ اکھ چیٖز کہِ أسۍ چھِنہٕ تمہِ خٲطرٕ تیار گژھان سۄ محنت کرنہٕ خٲطرٕ کِہینۍ کیازِ أسۍ ہیٚکو نہٕ سُہ ریولوشن أنِتھ کِہینۍ یوٚتام أسۍ پانہٕ گژھو تیار سۄ محنت کرنہٕ خٲطرٕ انڈسٹریل ریولوشن کِتھ پٲٹھی ییٚمہِ ساتہٕ اکھ بچہِ نیرِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان نیرِ سُہ کرِ کوٗشش دیکھیے نقصان بھی ہوگا ہارِ تہِ مگر زینُن چھُ توتہِ کچھ تو کرنا ہے زندگی میں سُے اکھ یہ چھُ میون اکھ سٹرگل ہر ایک جگہ پہ ہے کوشش چھےٚ کرٕنۍ کہِ اَسہِ سوٗز اکھ بچہ اکھ اتھوا گورمنٹس منٛز سوٗز اَسہِ ٹریننگ کرنہِ تِم چھِ فیبرکس بناوان نا مطلب جیسے لی جیسے برانڈ ہے ان کے لیے وہ ایز اے سروس کام کرتے ہیں
سُہ بچاو تورٕ 10 رٮ۪تۍ واپس اچھا تٔمۍ ترٛوو پنُن بُٹیٖک اینڈ ہی از ارننگ ہینڈسم مطلب واریاہ زیادٕ ہینڈسم صحیح بات ہے کیونکہ اینڈ ہی ہیز امپلائڈ جی سیلف امپلائڈ اور دوسروں کو بھی امپلائمنٹ جنریٹ دے رہا ہے تو یم کُس چھِ کران تٔمِس کیٛاہ اوس گۄڈٕنیتھ سیلری تٔمِس ٲس تتہِ 8,000 رۄپیہِ گوٚو سُہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کویمبٹور 8,000 پٮ۪ٹھ اوس سُہ بٹ ہی اسٹرایوڈ ہی لرنڈ ہی کیم تٔمۍ ہیوٚچھ. بالکل اکثر آسو تۄہہِ تہِ یہِ بوٗزمُت اَسہِ چھِ کٲشرِ زبانہِ منٛز یہِ کتھ اکثر ونان کہ کسب چھُ حبیب اللہ. میں بچپن سے سوچا کرتی تھی حبیب اللہ ہے تو ہے کون, مگر پتہ آو مےٚ سمجھ کہ حبیب اللہ چھُ شاید سُہ یُس نہٕ کُنہِ جایہِ بنٛد چھُ گژھان. تِتھٕے کٔنۍ چھُنہٕ اکھ کٲسِب کُنہِ تہِ جایہِ بنٛد گژھان. سُہ چھُ پننہِ خٲطرٕ روزگار ہٮ۪کان جنریٹ کٔرِتھ, سۭتی چھُ پانس سۭتۍ سۭتۍ باقین تہِ روزگار فراہم کران. اَسہِ ؤنۍتو سر ییٚتٮ۪ن کہِ اوور آل اگر أسۍ کتھ کرو, بنان چھُ کانٛہہ بچہِ آسہِ کُنہِ جایہِ کٲم تہِ کران, سۭتۍ آسہِ سُہ یِم کورس تُہنٛدۍ اویل کرنٕچ کوٗشش تہِ کران, کیٛاہ چھُ روزان ڈیوریشن, ٹریننگ پیریڈ کِتھ کٔنۍ چھُ یُس آلریڈی کٲم آسہِ کران تٔمِس خٲطرٕ چھِ اکھ سکیٖم تتھ چھِ أسۍ وَنان RPL رِکاگنایزیشن آف پرٛیر لرننگ. سُہ چھُ اَسہِ نِش اکھ ٹریننگ پروگرام, تٔمِس چھِ أسۍ صرف اکھ سُہ سرٹِفکیشن کورس کران. فار ایگزامپل اگر کانٛہہ کمپیوٗٹر ریپیرنگ چھُ آلریڈی یا موبایل ریپیرنگ چھُ آلریڈی زانان تہٕ کران چھُ, بٹ تٔمِس چھنہٕ اکھ سرٹِفکیشن کِہینۍ. تٔمِس یی پگاہ کانٛہہ تہِ ژےٚ کتہِ ہیوٚچھُتھ, ژےٚ چھی نہٕ تگان, ژےٚ کوٚرُتھ یہِ مطلب چھُنہ سُہ کوسچن گژھان. تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ نِش اکھ شارٹ ٹٔرم, سُہ چھُ 2-3 دۄہ کورس آسان, تتھ چھِ أسۍ ونان RPL 2-3 دۄہن رِکاگنایزیشن آف پرٛیر لرننگ لایسنس آیہِ اکھ بالکل. تہٕ یُتھُے یہِ دِوان چھِ امہِ پتہٕ چھِ أمِس گورمینٹ اتھ 500 رۄپیہِ DBT تہِ دِوان, ڈایریکٹ بینک ٹرانسفر تہِ کران 500 رۄپیہِ وتھ سرٹیفکیشن تہٕ سرٹیفکیٹ. سر کچھ اور کامنٹس ہم شامل پروگرام کرنا چاہیں گے, چونکہ کنٹینیو کامنٹس آ رہے ہیں لیکن شاید ہم سب کے کامنٹس انکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں, جتنا ہو سکے گا ہم آپ کے کامنٹس کریں گے. بالکل. فہیم فیاض رینا صاحب ہمیں لکھتے ہیں, السلام علیکم, اللہ بلیس یو آل, ویری گڈ پروگرام, تھینک یو سو مچ. مرسل کنٹینیوسلی ہمیں کر رہے میسج, ہم آپ کا پروگرام روز دیکھتے ہیں, بڑا خوبصورت پروگرام ہے, اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے اور دوسروں کو بھی خوش کرتے رہے. کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ صبح صبح جب ہم آئیں کہ دوسروں کے چہروں پہ بھی ہم مسکراہٹ بکھیریں اور مسکراہٹ کی وجہ بن جائے. کوشش ہماری یہی رہتی ہے. لیکن تھینک یو سو مچ فار انکریجنگ اینڈ فار دس ونڈرفل گیسٹ شو. جی ہاں جی, تنویر الاسلام بٹ صاحب کا بہت سے کامنٹس ہیں, میں فی الحال ڈھونڈ ہی رہی ہوں میں کون سا پڑھوں. تنویر صاحب کا نام لیا ہے سمرین جی نے, تو تنویر الاسلام صاحب ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اٹس گڈ فار پیپل اسٹوڈینٹس دیٹ پک اپ سم انفارمیشن ہیئر فار ویریس ٹائپس ہسٹری پوائنٹس. تو سراہنے کے لیے کافی شکریہ آپ کا, اور بہت سے دوست اور بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خیر کوشش کریں گے کہ ان کی باتیں بھی ہم انکلوڈ کریں اور اپنی باتیں بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. آپ سے جو ہے بہت کچھ اور بھی ہمیں جاننا ہے. تۄہہِ کوٚروٕ پونٛسن ہُنٛد تہِ ذکر, کیا آپ کچھ فراہم کرتے ہیں؟ اَسہِ چھُ حمایت اسکیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی بچہ وہاں پہ جاتا ہے ٹریننگ کے لیے انہیں کچھ اماؤنٹ وہاں سے ملتا ہے. تو اتھ منٛز چھا کینٛہہ ڈیورنگ پیریڈ تُہۍ تِمن پرووائڈ کران یا پھر پلیسمنٹ کے بعد کچھ ایسا؟ یہاں پہ کیا ہے جو ہمارا PM کے اس میں صرف پوسٹ پلیسمنٹ سپورٹ ہے. ڈیورنگ ٹریننگ اس میں کچھ نہیں ملتا. مطلب سُہ ایشورڈ پوسٹ پلیسمنٹ ایشورڈ, اور وہ DBT ہے, اس میں کسی کا مطلب تحت مزن چھُنہٕ 3rd پرسن سُہ چھُ ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر جو گورنمنٹ سے منسٹری سے ڈائریکٹ, اس میں کسی کا انوالومنٹ ہے نہیں. سُہ چھُ میلان 1000 پر منتھ. 1000 پر منتھ. مطلب کانٛہہ تہِ یُس اتھ ڈیولپمنٹ پروگرامس منٛز یِوان چھُ تٔمِس چھا پلیسمنٹ شور, سُہ چھا مطلب تٔمِس چھا ذہنس منٛز تھاوُن کہ ییٚلہِ بہٕ اتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ییٚلہِ بہٕ اتھ ڈیوریشن کمپلیٹ کرٕ مےٚ پلیسمنٹ ہسا گژھِ مےٚ؟ بالکل میم, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اتھ منٛز اکھ چیٖز, ییٚمہِ ساتہٕ اینرول چھُ یہِ بچہِ کران یہِ گژھِ تیٚلے کرُن اینرول ییٚلہِ أمِس جاب چھِ ضوٚرتھ. أسۍ چھِ بار بار ونان کہ اگر أمِس جاب ہٕنٛز ضوٚرتھ چھےٚ, أمۍ چھُ سکوٗل ترٛوومُت, أمۍ چھُ کالیج ترٛوومُت, تیٚلے کٔرِنۍ یہِ اینرول. کیازِ اگر یہِ تیٚلہِ چھُ کران اینرول, یہِ چھُ کالیج تہِ گژھان تہٕ اینرول تہِ چھُ کران, یہِ چھُ کران اکھ سۄ سیٖٹ ضایہِ ییٚتٮ۪تھ فٲیدٕ واتہِ ہے بیٚیِس کٲنٛسہِ. بِکاز میں نے پہلے ہی بولا دس از گورمنٹ فنڈڈ سکیٖم. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أمِس بچس ونان چھِ وَلہٕ وۄنۍ آسہِ ژےٚ جاب کرنہِ یُن, سُہ چھُ دِوان ایکسکیوٗز نہ حظ وۄنۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ یِتھ کِہینۍ, وۄنۍ حظ چھُس بہٕ پران, وۄنۍ حظ چھُ مےٚ یہِ, وۄنۍ حظ چھُ یہِ. گوٚو تٔمۍ کٔر سۄ اکھ سیٖٹ ضایہِ ییٚتٮ۪تھ فٲیدٕ ہٮ۪کہِ ہے کٲنٛسہِ وٲتِتھ. اتھ منٛز چھُ یُس بہٕ پلیسمنٹُک اتھ ونہٕ کہِ یُس تۄہہِ کوسچن کوٚروٕ کہِ پلیسمنٹس مُتعلق کیاہ چھُ, وٕچھِو پلیسمنٹ چھِ یُس تہِ ٹریننگ پارٹنر آسہِ تٔمِس چھِ یہِ ڈیوٗٹی پلیسمنٹ کرٕنۍ. اٹ از ہز ریسپانسبلٹی, اٹ از ہز ڈیوٗٹی, بیکاز ہی از گیٹنگ پیڈ فار دیٹ. وۄنۍ چھُ یہِ بچس تام ییٚلہِ مےٚ گۄڈنیتھٕے ووٚن, ییٚمہِ ساتہٕ بچے آسہِ, جب ہم ٹریننگ کو موبلائز کرتے ہیں, یُس تتھ گۄڈنیُک پارٹ چھُ موبلائزیشن, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٹرینی چھِ موبلائزیشن کران, اگر ٹرینین غلط ووٚن, تٔمۍ ووٚن نہ حظ بہٕ نہ چھُس نہٕ پران, کینٛہہ بچہِ چھِ آسان تِم یِمو ایگزام چھُ آسان دِنُن, پتہٕ چھِ تِمن 3 رٮ۪تھ گرِ بِہِتھ, تِم چھِ وۄنۍ کیاہ کرو, تِم آیہِ سینٹرس پٮ۪ٹھ, تِمو کوٚر ایڈمِشن, دوٚپُکھ نہ حظ بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ پران کِہینۍ. أسۍ چھِ کران ایڈمِشن,
سینٹر وول کوٚر ایڈمِشن کوٚر ایڈمِشن پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کورس کمپلیٖٹ چھُ گژھان أمِس چھِ وَنان جاب حظ کَرو یہِ حظ چھُ وَنان نہ حظ مےٚ حظ چھُ وۄنۍ گژھُن کالیج مےٚ حظ چھُ وۄنۍ گژھُن پَرنہِ اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ جاب مےٚ ووٚن گۄڈٕنیتھ پلیسمنٹ دیُن چھِ سٲنۍ ریسپانسبلٹی أسۍ چھِ ریڈی دِنہٕ خٲطرٕ اَسہِ نِش أسۍ چھِ ویکینسیٖز کریٹ مطلب سوری ویکینسیٖز سرچ کران کَتہِ چھِ ویکینسیٖز تِمن ہُنٛد لسٹ چھِ بناوان پتہٕ چھِ بچن کران ایلاین تِمن چھِ انٹرویو کرناوان تِم چھِ تور گژھان زٕ چیٖز یُس مےٚ یِمن 5-6 ؤرین منٛز اکھ ایکسپیرینس کٔر کہِ زٕ چیٖز چھِ اَسہِ رُکاوان یُس نہٕ أسۍ بچن ہٮ۪کان چھِ اصل پٲٹھۍ یہِ پلیسمنٹ سٔروِس دیانٲیِتھ تتھ منٛز چھِ اَسہِ زٕ پرابلم گژھان گۄڈٕنِچ پرابلم چھِ گژھان کہِ بچہِ چھُنہٕ انٹرسٹڈ موٗ آوُٹ کرُن کشمیٖر منٛز نٮ۪بر زیادٕ یہِ چھُ گۄڈٕنیُک اکھ رُکاوٹ اکھ ییٚتہِ چھنہٕ اَسہِ تیٖژاہ انڈسٹریٖز کِہینۍ ییٚتہِ چھنہٕ اَسہِ تیٖژاہ انڈسٹریٖز کِہینۍ کہِ ییٚتہِ أسۍ ہٮ۪کوکھ ییٖتیاہ بچہِ پلیس کٔرِتھ نہ چھِ تِم اوسر اَسہِ ییٚتٮ۪تھ میلان کہِ أسۍ ہٮ۪کوکھ ییٖتہن بچن پتہٕ سۄ تمہِ حسابٕچ ٹریننگ دِتھ گۄڈٕنِچ پرابلم چھِ اَسہِ یہِ دوٚیِم چیٖز یُس مےٚ گۄڈٕنیتھ تہِ ذِکر کٔر کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ جابٕچ کتھ چھِ کران وَلہٕ ہسا اَتہِ چھُ اکھ چیٖز گژھان کہِ أمِس گژھِ گۄڈٕنیتھٕے آسٕنۍ سیلری تہٕ آرام یِم زٕ چیٖز یہِ چھُ دۄنوے چیٖز ژھانڈان سیلری تہِ تہٕ آرام ییٚمہِ ساتہٕ یُس أسۍ مقصد چھُ یِمن ٹریننگ ہُنٛد أسۍ چھِ وَنان أسۍ ہسا چھِ دِوان اکھ خصوٗصی سِکل سیٹ فار ایگزامپل بہٕ نِمہٕ اکھ کورسٕچ ایگزامپل CCTV انسٹالیشن ٹیکنیشن چھُ اگر یہِ کُنہِ ڈگری انڈر آسہِ یہِ CCTV انسٹالیشن اگر 3 ؤرین ہٕنٛز ڈگری آسہِ أسۍ چھِ یِہے CCTV انسٹالیشن أمِس 3 رٮ۪تن منٛز ہیٚچھناوان 2 رٮ۪تن منٛز مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ ٹرین کران صرف CCTV لاگنس انسٹال کرنس تہٕ چلاونس گوٚو اگر بہٕ أمِس دِمہٕ جاب بہٕ کیٛاہ جاب دِمہٕ أمِس CCTV انسٹالیشن ٹیکنیشن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ أمِس افسر جاب دِتھ دیٹ از مگر افسر چھُ أمِس پانس تام بنُن چھُس نا افسر چھُ أمِس تیٖژاہ محنت چھِ پتہٕ أمِس برونٛہہ بیٚیہِ کرٕنۍ کیازِ یہِ چھُ سٹیپ وایز یہِ چھُ سٹیپ وایز أمۍ کوٚر ییٚتہِ CCTV انسٹالیشن کرِ أمِس وٕچھ یہِ گوٚو أکِس کمپنی منٛز أمِس چھُ وۄنۍ اتھ گرو کرُن سُہ چھُ پتہٕ دوٚیِم سٹیپ یِم زٕ چیٖز چھِ اَسہِ تھوڑا بہت یُس مےٚ باسان چھُ کہِ اکھ چھُنہٕ یہِ موٗ کرنہٕ خٲطرٕ تیار کِہینۍ بیٚیہِ چھُ یِمن سیلری پیکیج ہُنٛد اِشوٗ گژھان تَمہِ موٗجوٗب چھُ یہِ گژھان اَسہِ چھِ تقریٖبن 3,000 بچن ٹریننگ کٔرمٕژ پنٕنٮ۪ن ٹریننگ سینٹرن منٛز یِمن منٛز اَسہِ سکسیسفلی 1800 بچہِ چھِ وُنیُک تامتھ پلیس کٔرمٕتۍ واریاہن ڈفرنٹ کمپنیز جیسے KFC چھُ تُہۍ ہیٚکِو ایرپورٹس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھِتھ تتہِ تہِ چھِ سٲنۍ بچہِ کٲم کران تُہۍ گٔژھِو مطلب ہوٹلن منٛز واریاہن ہوٹلن منٛز چھِ سٲنۍ بچہِ کٲم کران اَسہِ چھِ واریاہ بچہِ مطلب یُس اَسہِ کورس اکھ چھُ جنرل ڈیوٹی اسسٹنٹ تتھ منٛز چھِ واریاہن ہسپتالن منٛز جیسے ابن سینا چھُ یِمن ہسپتالن منٛز سانہِ بچہِ کٲم کران وٕنکیٚنس چونکہ ابھی میں نے کہا تھا کچھ کامنٹس وداؤٹ نیم ہمیں آئے ہیں لیکن ایک لڑکی نے اپنا نام ابھی شامل کیا لیکن ان کی ایک شکایت ہے آپ سے شی از شین مشتاق ان کا یہ ہے کہ آئی ہیو مائی سیلف ڈن سچ کورس بٹ جاب از ناٹ ایشورڈ دے جسٹ سینڈ یو ٹو دا پلیسز when there is not any recruitment going on. ان کی شکایت ہے کہ جو جاب جو پلیسمنٹ کے حوالے سے دعوے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں کیا ان کی شکایت دور کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ مطلب یہ گژھِ آسُن گۄڈٕنیتھ پتہ کہِ یہِ شکایت ہٮ۪کہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ تہِ ٲسِتھ یہِ ہٮ۪کہِ بدل کانٛہہ سینٹر تہِ ٲسِتھ یہِ ہٮ۪کہِ بدل کانٛہہ ٹریننگ سینٹر تہِ ٲسِتھ تہٕ تتھ یُس تتھ بیک گراوُنڈ چھُ تتھ منٛز ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کامنٹ کٔرِتھ کینٛہہ مگر جنرلی ونہٕ بہٕ اکھ چیٖز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بچہِ پلیس کرنہِ گژھان چھُ وٕچھِو زٕ چیٖز چھِ اتھ منٛز بہٕ ونہٕ پنُن سایڈ پتہٕ مطلب ہُمہِ سایڈُک کیٛاہ سایڈ آسہِ تٔمِچ چھنہٕ مےٚ پتہ یُس کمپنی چھےٚ سُہ چھنہٕ سٲنۍ آسان سُہ چھِ أسۍ تٔمِس کران اکہِ حساب رِکویسٹ کہِ اَسہِ حظ چھِ بچہِ 10 اَسہِ حظ چھِ بچہِ 15 أمِس دیٖتو جاب کُنہِ ساتہٕ چھِ HR کران کٲم دپان چھِ ٹھیٖک چھُ تُہۍ سوٗزِو بچہِ بہٕ کرکھ انٹرویو اَسہِ تُلۍ بچہِ 5 اکھ سوٗز پلیسمنٹ مینیجرس سۭتۍ وتھ ٲس گژھان تہٕ بچہِ 10 نِکھ اور تتہِ یِتھُے یِم اور چھِ گژھان انٹرویو کرنہِ کینٛہہ وجہ سۭتۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تمہِ دۄہ انٹرویو گٔژھِتھ کینٛہہ دیر آر مےٚ ووٚن نا گۄڈٕنیتھٕے کہِ اتھ منٛز چھُ کینٛہہ تِم فیکٹٲرٕس کیازِ یپٲرۍ چھِ آسان واریاہ چیٖز تہِ وٕچھِتھ کُنہِ ساتہٕ پیٚیہِ HRس کٲم اچانکن تٔمۍ ہیٚکہِ نہٕ انٹرویو کٔرِتھ کِہینۍ گوٚو اکھ وجہ ہٮ۪کہِ سُہ ٲسِتھ دوٚیمہِ لٹہِ کیاہ چھُ گژھان یِتھُے یِم انٹرویو کرنہِ گژھان چھِ گۄڈٕنیتھ چھِ أسۍ رِزیوٗمے کران بچہِ سُنٛد پیش اَسہِ ترٛوو HRس نِش رِزیوٗمے سُہ رِزیوٗمے آسہِ نہٕ تمہِ حسابہٕ کِہینۍ ییٚلہِ HRس أنٛدرٕ کَنۍ باسیو بہٕ کیازِ کرٕ ٹایمٕے ضایہِ سُہ چھُ وَنان بہٕ نہ حظ یہِ ہٮ۪کہِ مےٚ ووٚن گۄڈٕنیتھٕے بہٕ وَنہٕ پنُن پاٹ یۄس أمۍ بچی مطلب ییٚمۍ تہِ یہِ کوسچن اوس کوٚرمُت أمِس ہٮ۪کہِ تتہِ ہٮ۪کہِ بدل کینٛہہ تہِ سچویشن ٲسِتھ مطلب 2-3 چیزیں میں جاننا چاہوں گی پرسائسلی ایک یہ کہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں آپ اسٹوڈینٹس کو کیونکہ انرول جو ہے انرولمنٹ کا پروسیس ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور اچھا لمیٹڈ سیٹس آسان پرٹیکولر کورسز تو پتہ کتھ پہ ڈراپ گژھان تم مطلب کتھ ریزنس پہ تم ڈراپ گژھان ترٛیٚیِم چیٖز تہِ یژھٕ بہٕ زانُن
फीमेल ओरिएंटेड कोर्स खसूसी तौर पर खवातीन या बेटियों के लिए जो कोर्सेज हैं वो क्या हैं, और ये खसूसी रिजर्वेशन फॉर वेमेन तिथ कोर्सेज स्पेशली या एक्सक्लूसिवली फॉर वेमेन फोक्स या फीमेल स्टूडेंट्स खतर जितने चीजें सब प्रिसाइसली जाने वक्त निश बह शार्ट्स मज गोडनस कैंडिडेट चुन ट्रेनी चुन अत खा प्रोसेस तक मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन गोडन ना आम इंसान तान वातना कत तम पतन इन कवरेज ये पे शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट कर वुन तामत कर फ्रीली पान मतलब बचाए करे वन करो इमो अत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कोर अत मज वन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व तथ बन डिस्ट्रिक्ट सेक्टर काउंसिल स्किल काउंसिल बन डिस्ट्रिक्ट स्किल काउंसिल मॉनिटर कर बचन हूं तम बाज वक्त वन कि नसा तुम गो ये गामस मज तुम गो फलान जाए अत तुम बच्चे दिमो बच्चे 30 या हम बच्चे तिथ पे गसान ये अत गवर्नमेंटस निश एलोकेशन नंबर ऑफ ट्रेनीज फॉर एग्जांपल यह सेंटर सा है बच्चस 300 पर्न हु सेंटर सा है बच्चस 200 पर्न तम हिसाब तथ मज तम जॉब रोल्स यथ मज तम गए अक्रेडन फुल सह तम पत नो एलोकेशन तेल हेकान तम नए बच्चे सर कुछ ही टाइम हमारे पास बचा हुआ है। जी नाज़मा आप कुछ जानना चाहते थे? आखिर पे मैं जानना चाहूंगी आपसे, अगर तुम वनकन वारिया वुचान वारिया बच्चे चाहान तुम सह जुड़न यम जुड़न कित कन यह ऑनलाइन प्रोसीजर यमन सेंटर्स पे क्योंकि इस माध्यम से हम जाना मतलब हम बच्चों तक ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाए क्योंकि बहुत लोग अवेयर नहीं है। दोनों चीजें हैं, वो ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं वनकस अगर वो पन्निस डिस्ट्रिक्ट मज जो हमारा NSDC है NSDCindia.org वेबसाइट से वो पूरी इन्फॉर्मेशन NSDCindia.org अच्छा वहां से इनको पूरा इन्फॉर्मेशन निकलेगा कि किस सेंटर में किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे सेंटर है, वो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा लोकल जो गवर्नमेंट का है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन है उनकी भी वेबसाइट से उनको पूरा पता चलेगा कि उनके सेंटर्स कहाँ पे चल रहे हैं, किस किस जगह पे चल रहे हैं। और इसके अलावा मतलब जो इन्फॉर्मेशन है जो स्किल इंडिया पेज है उस पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं कि किस जगह पे कौन सा सेंटर्स चल रहा है। और वो सबसे बेटर वे रहेगा उनको ढूंढने के लिए कि उनको लोकेलिटी में नजदीक कौन सा सेंटर पड़ रहा है, कौन सा कोर्स वो करना चाहते हैं और वो कौन सा कोर्स उनको कहाँ पे मिलेगा। डेट विल बी थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इतनी तफसीलन हमें इस हवाले से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी कमेंट जाते जाते हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। नाज़मा जी आपके लिए कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम समरीन जी एंड नाज़मा जी। वालेकुम अस्सलाम। नाइस सेइंग, ये हबीबुल्लाह कुछ मैं भी बचपन से सोचती थी ये हबीबुल्लाह कुछ, आज आपसे जवाब मिला, थैंक यू। ये कमेंट करिए हमें फहमीदा अख्तर। और फयाज मीर साहब लिख रहे हैं हमें कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम हलीमा अख्तर फ्रॉम कंगन। मैं समरीना गिलानी का बहुत बड़ा फैन हूं, आपका लाइव शो रोज देखते हैं। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आप हमें प्यार और शफकत का जिस तरीके से मुजाहिरा करते हैं इसी से तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। समीर शाह साहब लिखते हैं कि समरीना जी मैंने बहुत बार मैसेज किया, प्लीज रीड माई मैसेज इन द प्रोग्राम। आपका मैसेज पढ़ा तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे कॉमेंट्स लाइव चैट के जरिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी आरा से हमें नवाजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ बने रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। नाज़रीन इंशाल्लाह हाजिर खिदमत फिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पीने के, पर दिन के 8 गिलास पानी